Hello there and welcome to the series of Daily Dawn English Vocabulary. आज 9 जनवरी 2023 है और हम देखेंगे कि आज का जो एडिटोरियल है Assurances to IMF, उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी हमारे लिए और उसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला वर्ड जो मुश्किल मुझे लगा वो है अनक्लियर. वैसे अनक्लियर, क्लियर, अनक्लियर, लाइक, अनलाइक, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, वो नॉर्मली हमें लग रहा होता है कि हमें इसका माना आता है, लेकिन ये कभी कभी होते नेगेटिव हैं और पॉजिटिव माना भी देते हैं. अनक्लियर का माना है नॉट क्लियर और डेफिनेट, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और बी श्योर अबाउट. कोई चीज़ वाज़ेह ना हो या कोई चीज़ डेफिनेट ना हो, यानी डेफिनेट का मतलब है हमें पता नहीं हो, यानी वो इनडेफिनेट हो, पता नहीं हो कब से शुरू है कब तक, कोई उसकी बाउंड्रीज पता नहीं हो. और कोई ऐसी चीज़ है जिसको समझना मुश्किल हो या जिसके बारे में आपको यकीन ना हो कि ये क्या चीज़ है, उस वक्त हम ये एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं अनक्लियर. एग्जाम्पल, इट इज़ अनक्लियर वेदर इस्लामाबाद हैज़ फाइनली रियलाइज्ड द ग्रेविटी ऑफ द क्राइसिस इट इज़ इन. कह रही है अभी तक वाज़ेह तौर पर पता नहीं है कि इस्लामाबाद ये समझ चुका है कि वो कितने बड़े मसले में है, यानी उसको अभी ये पता नहीं चला है. अगर चला है भी पता नहीं है, अगर नहीं पता चला भी इस चीज़ का भी ये बात वाज़ेह नहीं हुई. विच इज़ ओनली गोइंग टू गेट एक्सपोनेंशियली वर्स. कह रहा है जो मसला यानी इकोनॉमिक मईशत का मसला, कह रहा है कि मईशत का मसला जो आगे ख़राब हो जाएगा इफ़ क्यू ब्लॉक assurances regarding forthcoming aid from friendly countries fail to materialize soon. क्यू ब्लॉक जो है वो इस्लामाबाद में जो सेक्रेटेरिएट है उसमें जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्यू ब्लॉक में है. कह रहा है अगर क्यू ब्लॉक ने जो एश्योरेंस दी है कि जी हमारे पास दोस्त मुल्कों से पैसे आ रहे हैं, अगर वो पैसे नहीं आए तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं. तो यहाँ पर अनक्लियर का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है अभी तक ये फैसला नहीं कर सका है कि वो कितने बड़े क्राइसिस में है. नेक्स्ट वर्ड एक्सपोनेंशियली. एक्सपोनेंशियली इन अ वे दैट बिकम्स फास्टर एंड फास्टर. कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली राइज करेगी, कोई चीज़ एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ेगी तो इसका मतलब होगा वो बहुत तेज़ी से बहुत फास्ट आगे जाएगी और उसकी रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ होगी. It is unclear that whether Islamabad has finally realized the gravity of the crisis it is in, which is only going to get exponentially worse. देखें exponentially worse को इसने क्राइसिस के साथ लिंक किया है कि जो क्राइसिस की ग्रेविटी है वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ख़राब होगी. इफ़ क्यू ब्लॉक assurances regarding forthcoming aid from friendly countries fail to materialize soon. नेक्स्ट वर्ड है बज. इसके साथ बज फॉर भी लगता है और बज फ्रॉम भी लगता है इसके साथ, बज फॉर और बज फ्रॉम. एग्जाम्पल, मीनिंग इज टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट समथिंग टू मेक समबडी चेंज देयर ओपिनियन. या तो आप खुद अपना नज़रिया बदलें किसी चीज़ के बारे में या आप दूसरे किसी शख्स को राज़ी करें कि वो अपना नज़रिया बदले किसी चीज़ के बारे में. दोनों के लिए बज इस्तेमाल होता है. जैसे कोई काम खुद करना या कोई काम किसी से करवाना, दोनों के लिए लफ्ज़ बज ही इस्तेमाल होगा अपना नज़रिया बदलने के लिए. एग्जाम्पल इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू पर्सनली स्टेप इन आफ्टर हिज फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ रिफ्यूज टू budge for months on the action plan tabled by the IMF shows that PMLN leadership remains divided on what its strategy should be. यहाँ पे दो शख्स हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक फाइनेंस मिनिस्टर है. तो IMF ने कुछ प्लान दिया था कि आपने उस पर एक्ट करना है, लेकिन उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना नज़रिया चेंज नहीं कर रहा
ہی از ناٹ بجنگ فار، اس کا مطلب ہے وہ اپنی اوپینین چینج نہیں کر رہا کہ وہ آئی ایم ایف کی شرطوں پہ عمل کرے گا، تو اسی لیے پرائم منسٹر کو خود آگے آنا پڑا اور یہ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرانی پڑی کہ ہم آپ کی شرطوں کو مانیں گے، آپ ہمیں ہماری جو ٹرینچ ہے جو قسط ہے پیسوں کی وہ ریلیز کر دیں۔ نیکسٹ از ان ڈیسیژن، ڈیسیژن کے شروع میں ان لگا ہوا ہے، ڈیسیژن فیصلہ کرنا، ان ڈیسیژن دا اسٹیٹ آف بینگ انیبل ٹو ڈیسائیڈ، فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت، یا جب آپ فیصلہ نہ کر سکے ہوں اس سچویشن میں ہو تو وہ ہوتا ہے انڈیسیژن۔ The PMLN must get its act together and decide who will be calling the shot. Its leadership indecision over which line of action to follow has already cost the government its credibility. PMLN کو چاہیے کہ وہ ایک چیز پہ متفق ہو جائیں کہ کون جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ جو اس کی قیادت کی فیصلہ نہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس نے پہلے ہی حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب پی ایم ایل این کی حکومت کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ فائنل فیصلہ کس کا ہوگا، فائنانس منسٹر کا ہوگا یا سی ایم کا ہوگا یا پی ایم کا ہوگا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از انڈرکٹ۔ انڈرکٹ ورب ہے، انڈرکٹ somebody something to make somebody something weaker or less likely to be effective۔ انڈرکٹ کا مطلب ہے آپ کسی چیز کو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ بالکل کسی کام کی نہ رہے، اس کی جو اثر ہے، جو اس کا جو چیز کا ایفیکٹونیس ہے وہ ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انڈرکٹ۔ It is unlikely in such a situation that IMF will take the Prime Minister's assurance favorably, especially given the lender's experience with Pakistan, where on more than one occasion over the past 12 months, one person has made assurance to get the bailout program back on track, but has then been replaced or undercut by another with completely different plans۔ اب یہ مشکل لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پرائم منسٹر کی جو یقین دہانی ہے اس کو صحیح سمجھے۔ کیونکہ پاکستان میں پہلے اس طرح کافی مرتبہ ہو چکا ہے کہ ایک شخص یقین دہانی دیتا ہے کہ جی ہم آپ کی شرطوں پہ عمل کریں گے، اور اسی دوران ایک دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی ایفیکٹونیس کو، یعنی وہ جو بیان دیا جاتا ہے اس کی ایفیکٹونیس کو ختم کر دیتا ہے، ایک دوسرا کمپلیٹلی ڈفرینٹ پلان دے کے وہ کہتا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کی شرطوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی ووکیبلری، آئی ہوپ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔